प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महिमा हेउ। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झील प्रभुंकर दास दासी सेवक सेविका प्रभुंक वाक्यरू आमने किछि शिक्षा ग्रहण करिबा ताहांक वाक्य ठारू किछि उपदेश आमने जानिबा पाई चेष्टा करिबा शिखिबा। प्रभु ताहांक वाक्य द्वारा केउ उपदेश को आमको देउछंती केउ शिक्षा को देउछंती। माथ्यू लिखित सुसमाचार 13 पर्व 51 पद प्रभुंक वाक्य रे आमने जेतेबेले देखु से वाक्य आमको सुंदर भाव रे शिक्षा दिए। प्रभुंक वाक्य रे लेखा जाए माथ्यू लिखित सुसमाचार 13 पर्व 51 पद रे तुम्हें माने कौन एही सब कथा बुझिल से माने ताहांको कहिले हाँ। एठी आमने देखु प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिष्य माननकु एवं ताहांक निकट रे थिबा जनगहली को अनेक उपदेश देउछंती अनेक शिक्षा देउछंती एवं प्रभु स्वयं निजे जीशु ख्रीष्ट एई स्थान रे कहउछंती जे तुम्हे माने कोन एही सब कथा बुझिल से माने तांको कहिले हाँ। प्रभु जहा कहउछंती ताहा मनुष्य बुझुछंती कि नाही ताहा प्रभु जानिबा आवश्यक रही अछि। एठी प्रभु ताहा जानिबा पाई चेष्टा कले एवं जानिले मध्य जे से माने बुझुछंती। एमाने हाँ न कहिले मध्य कि ना कहिले मध्य प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी अटंती जीशु आ से समस्त विषय जानी पारंती। तथापि मध्य मु जो कथा कहली ए कथा तुमे बुझिल से माने ता कहले हाँ। प्रभुंक वाक्य रे से माथ्यू 13 पर्व 11 पद जदि पढ़िबा सेठी लिखा जाए जीशु उत्तर देले कारण स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व समूह जानिबा निमंते तुम मानकु शक्ति दिया जाई अछि किंतु से मानकु दिया जाई नाही। बुणालीर दृष्टांत कहउचंती एवं शिष्य मानकु एई कथा से कहउचंती जे शिष्य माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पाखकु जाइकरी पचारुछंती जे काहे के से मानकु दृष्टांत द्वारा तुमे कथा कहउछ। जेतेबेले लोक मानक निकट रे जीशु जाउथिले जनगहली मध्य रे से स्थान रे जीशु दृष्टांत द्वारा कथा कहउथिले जेपरिकी से माने बुझी पारंती। एणु एठी शिष्य मानकु से कहउचंती पचारिबारु शिष्य मानकु कहउचंती जे जीशु उत्तर देले कारण स्वर्ग राज्यर निगूढ़ तत्व समूह जानिबा निमंते तुम मानकु शक्ति दिया जाई अछि किंतु से मानकु दिया जाई नाही। सॉरी मते टिके खास होईछि तथापि मध्य सुनंतु ध्यानर सहित। ए स्थान रे शिष्य मानकु शक्ति दिया जाई अछि बुझिबा पाए जानिबा पाए किंतु विश्वासी मानकु अर्थात जो माने अन्य लोक जनगहली रहिचंती से मानकु दिया जाय नाही। तेणु से माने बुझुचंती कि नाही यह पचारिबा कर्तव्य जीशुंकर थिला। एणु जीशु पचारुचंती सिठी तुमे माने कोन ए सब कथा बुझिल सेथि पाई जीशु पचारुथिले। माथ्यू लिखित सुसमाचार 16 पर्व 12 पद जेतेबेले पढ़िबा सेही स्थान रे मध्य माने पाई परिबा लेखा जाए जीशु जे रोटीर खमीर ठारू सावधान होई रहिबा पाई न कहि फारुसी ओ साधुकी मानक शिक्षारू सावधान होई रहिबा पाई से मानकु कहिथिले एहा से माने सेतेबेले बुझिले। माने जो समय बुझिबा कथा से समय न बुझी आउ किछि समय परे आउ किछि शिक्षा परे से समय से शिक्षा को से माने बुझुथिले। फारुसी और साधुकी मानकर खमीर विषय से कहउचंती कौ से माने किछि बुझी पारि नथिले आउ से माने केमिति रहिबा कथा ताहा से माने बुझी नथिले। एणु जीशु एठी कोन करिसंती आउ जो फारुसी और साधुकी मानकर शिक्षारू सावधान होई रहिबा पाई से मानकु कहिथिले कि से माने
ପରେ ବୁଝିଲେ। ଏମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଖମିର ବିନା ରୁଟି ଦୁନିଆ ବିଷୟ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାଟା ଅଲଗା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିଲେ। ବେଳେବେଳେ କହୁ କହୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ବୁଝେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପରେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଅନେକ ବାକ୍ୟକୁ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ଶେଷରେ ବୁଝୁଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କହୁଛି ଓହୋ ଏଇ ବିଷୟର କଥା ଥିଲା କି ବୋଲି। এই বিষয়କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ପାଉଛୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବ 11 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ 4 ପର୍ବ 11 ପଦ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କୁହାଯାଉଅଛି। এই ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହୁଥିଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉଦାହରଣ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରି ଲେଖାଯାଏ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଓ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାର ବାର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବୁଝିଲ କି ବୋଲି। ଆଜି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବୁଝିଲା ପରି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରକୃତରେ ଭଲରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ସେବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିବାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କହିବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏଣୁ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବ 29 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଅଛନ୍ତି ଓ ଉପମା କଥା ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଗତ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଉପମା କଥା ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, ବୋଲେ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। 30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ପୁଣି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ତାହା ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛ ବୋଲି। ଏବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ କ'ଣ ନା ମାନେ ଜାଣିଗଲେ, ବୁଝିଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏମାନେ ବୁଝିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ବୁଝୁଛୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ